جو حالات چل رہے ہیں امت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت پریشانی کے حالات میں ویڈیو کو رات کا دیکھنے سے رونا پہلے خاص طور ہمارے سے چینل اپنوں کو پر ڈالیں۔ سبسکرائب کریں اور ہمارے اللہ تعالیٰ چینل کے سے آنسو جڑنے بڑی کے لیے بیل بڑی آئیکن پر پسند پریس کریں۔ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کبھی کبھی کوئی ماں اپنے بچے سے ناراض ہوتی، کہتی میں تو اس سے نہیں بولتی، بچہ گدامی معاف کر دی، نہیں کرتی۔ پاؤں پکڑتا ہے، بولے چھوڑ میرے پاؤں، نہیں کرتی تو یہ کھپے پکڑ لیتا ہے، کہتی نہیں کرتی۔ بہت دیر ہو جاتی، رونے لگتا ہے۔ تو جو ماں ابھی تک دھکا دے رہی تھی اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پہنچتی، کہتی بیٹے رو مت۔ ہاں ہاں کہو کیا بات ہے؟ دو آنسو جو ماں کو ایک دم قابو سے باہر کر دیں وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ماں سے کروڑوں درجے، کروڑوں خربوں درجے مہربان، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ پورے یقین کے ساتھ مگر رات کا رونا بڑھا دو۔ یہ جو کچھ حالات آئے ہوئے ہیں چٹ کر مٹ کر ٹوٹے پھوٹے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو پورے یقین کے ساتھ، اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے کی جانے والی دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا طیبا جمیلا مبارکا، اللہم لک الحمد انت اصدق القائلین، اللہم لک الحمد ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم لک الحمد انت خیر الرازقین، اللہم لک الحمد انت قیام السماوات والارض، اللہم لک الحمد ولک الشکر انت زین السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت عماد السماوات والارض، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد حمدا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انت فاطر السماوات والارض، اللہم انت خالق السماوات والارض، یا احد من لا احد له، ویا صمد من لا صمد له، ویا سند من لا سند له، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا شافي الأمراض، يا شافي الصدور، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ودود يا كريم، 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 يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لديننا حسبي الله لدنيانا حسبي الله لمن كادنا بسوء حسبي الله لمن حسدنا حسبي الله لمن بغى علينا 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 حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے پیارے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے گناہگار خطاکار بندے یہ اقراری بندے اپنے گناہوں کے معترف بندے اے پیارے اللہ تیرے کرم سے تیرے گھر میں آ گئے پیارے اللہ تیرے گھر میں ہیں اے پیارے اللہ تیرے گھر میں ہیں پیارے اللہ کسی اور جگہ نہیں آئے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں یہ تیری رحمت کے ذریعے اٹھوائے جاتے ہیں تیری ذات پاک کی قسم اگر تیری نگاہ کرم نہ ہوتی ہم میں سے ایک بھی مسجد میں آنے کے لائق نہیں تھا آپ لے کر آئے آپ لے کر آئے ہیں 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 اے پیارے اللہ گھر میں بلانے کے بعد کوئی واپس نہیں کیا کرتا اے رب کریم ہم سب گناہوں کے اقراری ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں آج کے اس مبارک اجتماع کو مبارک بنا دے اس کو مبارک بنا دے اس کو حقیقی اجتماع بنا دے اس کے دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے اس کو طبیعتوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے اس کو نیکی کا ذریعہ بنا دے اس کو صلاح کا ذریعہ بنا دے اس کو تقوی کا ذریعہ بنا دے آپ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ بنا دے اس کو اتباع سنت کا ذریعہ بنا دے گھروں میں برکتوں کے آنے کا ذریعہ بنا دے گھروں میں رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بنا دے گھروں میں پیار کے آنے کا ذریعہ بنا دے ہمارے جھگڑوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے ہمارے اختلافات کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے اے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے 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 ہم میں سے ایک ایک کے گناہ کو معاف فرما ہم میں سے ایک ایک کے گناہ کو معاف فرما ہم میں سے ایک ایک کے گناہ کو معاف فرما ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے جوانوں کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خواتین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بچے بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما ایک ایک مسلمان کے گھر کو گناہ کو معاف فرما اے پیارے اللہ توبہ قبول 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 فرما اے اللہ تو توبہ قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا مالک آپ قبول نہیں کریں گے تو کون کرے گا کون ہماری سنے گا اس دنیا میں کوئی ایک جانور کے بچے کو چھیڑ دے وہ جا کر اپنی ماں کی ٹانگوں سے لگ جاتا ہے کوئی معصوم بچے کو چھیڑ دے وہ جا کر ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اے پیارے اللہ اس زمانے میں پوری دنیا نے چھیڑ دیا
अपना दर्द आपसे बयान न करें तो किससे करें। आप हमारे खालिक और मालिक, आप हमारे प्यारे माबूद, आप हमारी प्यारी सुनने वाले, आप हमें रोजी के देने वाले, आप हमें सुलाने खिलाने वाले, आप हमें पिलाने वाले। ये कपड़े तेरी जात की कसम तेरे दिए हुए, ये जूते तेरे दिए हुए, घर की एक एक चादर तेरी दी हुई, एक एक लुक़मा तेरा दिया हुआ, शक्कर का एक एक दाना तेरा दिया हुआ, गेहूं का एक एक दाना तेरा दिया हुआ। ए प्यारे अल्लाह, अगर तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। वो जमाना आ गया कि लोगों ने लूट लिया, काफिलों ने लूट लिया, दुनिया ने लूट लिया और शैतानों ने लूट लिया। ए प्यारे अल्लाह, जो कमी रह गई हमारे नफ्स ने लूट लिया और हमने अपने आप को तबाह कर लिया। ए प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए, ए प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए, ए प्यारे अल्लाह माफ फरमा दीजिए, ए प्यारे अल्लाह माफ फरमा दीजिए। आप तो मान जाइए, आप तो मान ही जाइए, आप तो मान जाइए, आज मान जाइए, आज मान जाइए, आज मान जाइए। इस इज्तिमा को हकीकी इज्तिमा बना दे, इस महल्ले को कबूल फरमा, इस इलाके को कबूल फरमा, साथियों को कबूल फरमा, इस शहर को कबूल फरमा, इस इलाके को कबूल फरमा, इस सूबे को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, आने जाने वालों को कबूल फरमा, जमात में निकलने वालों को कबूल फरमा। दाएं बाएं से हिफाजत की बाव लगा दे, दाएं बाएं से आफियत का हिसाब कायम फरमा दे, आने जाने में हिफाजत फरमा दे, दीन का दाई बना दे, अपने वक्त का इमाम बना दे, अपने वक्त का दाई बना दे, अपने वक्त का मुजद्दिद बना दे। ऐ प्यारे अल्लाह, इनकी जरूरियात को पूरा फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनकी हाजतों का गैब से तकफ्फुल फरमा, इनमें से हर एक की तकलीफ को दूर फरमा, हर एक की बीमारी को दूर फरमा, सर से लेकर पांव तक की बीमारियों के बीमार की बीमारी को दूर फरमा। ऐ रब्बे करीम कबूल फरमा लीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, हमारी दुनिया की रीत है, कभी कभी कोई फकीर अपने बच्चों से कहकर आता है, आज बड़ी मस्जिद में जा रहा हूँ, आज बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर जाऊंगा, अच्छी भीख मिलेगी। उसके मासूम बच्चे बातें करते हैं, आज अब्बा बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर गए हैं, आज पेट भर कर मिलेगा, आज रोटी मिलेगी। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, ऐ मेहरबान अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम। ये लोग दरवाजे के फकीर नहीं, ये मस्जिद के अंदर के फकीर हैं, ये मस्जिद के अंदर के फकीर हैं। अल्लाह इनके हाथ देख लीजिए, इनकी आंखें देख लीजिए, इनके उठे हुए दामन देख लीजिए, इन बूढ़ों की दाढ़ी देख लीजिए, इन सफेद दाढ़ी वालों की दाढ़ी देख ले। ऐ प्यारे अल्लाह, इस मजमे के अंदर कोई एक बूढ़ा होगा, कोई एक आलिम होगा, कोई एक हाफिज होगा, कोई एक दीन का दाई होगा, कोई एक बच्चा होगा, दूर बैठी हुई औरतों में से कोई एक होगा जिनकी आंखों का आंसू आपके दरबार में कबूल होगा। ऐ प्यारे अल्लाह, उस आंखों आंसू का आपको वास्ता रब्बे करम करम फरमा दे, रब्बे करीम 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 करम फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा, दाएं बाएं से हिफाजत फरमा, आगे से पीछे से हिफाजत फरमा, होने वाले इज्तिमात को कबूल फरमा, हिफाजत फरमा दीजिए, हिफाजत फरमा दीजिए, हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ प्यारे अल्लाह, आने वाले दिनों में कुछ फैसले आने वाले हैं। ये भिखारी भीख मांग रहे, ये भिखारी भीख मांग रहे, ये भिखारी भीख मांग रहे। ए अल्लाह, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, मरकजों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीन का नाम लेने वालों की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा हिंदिया की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, शमाशरिक़ और मग़रिब में हिफाजत फरमा, शिमाल और जुनूब में हिफाजत फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, हमारे काम की हिफाजत फरमा, हमारे अमीर की हिफाजत फरमा, मरकजों की हिफाजत फरमा, जितने लोगों ने आकर इस इज्तिमा में मेहनत की। ऐ प्यारे अल्लाह, सबको आफियत दे दे, सबको अजर जमील दे दे, सबको बेहतरीन बदला दे दे, सबको बेहतरीन बदला दे दे। ऐ प्यारे अल्लाह, इज्तिमा तो हो रहे हैं, बहुत हो चुके और न मालूम कितने होंगे। अल्लाह, मरने से पहले बदल दीजिए, मरने से पहले बदल दीजिए, मरने से पहले बदल दीजिए, मरने से पहले बदल दीजिए। तकवा दे दे, इखलास दे दे, सलाह दे दे, रात का रोना दे दे, रात की आहोगारी दे दे, दिन का तड़पना दे दे, दिन का मांगना
دے، اپنے گھروں میں برکتیں دے دے، عافیتیں اتار دیجیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ زناکاری سے بچا لے، اے اللہ مرتد ہونے سے بچا لے، اے اللہ چوری سے بچا لے، اے اللہ منافق ہونے سے بچا لے، اے اللہ آخری وقت میں ارتداد سے بچا لے، اے رب کریم دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا قبول فرما، جو کبھی کہیں گے قبول فرما، جنہوں نے ارادہ کیا قبول فرما، جو ارادہ کرتے ہیں قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جتنی عورتیں جا چکی ماضی قریب میں کے پہلے اور جتنے مرد و جوان جا چکے، اللہ سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کی قبروں میں عافیت اتار دیجئے، سب کی قبروں کو وسیع فرما دیجئے، اپنے کرم سے اے پیارے اللہ آخرت کی تمام منزلوں میں خیر مقدر فرما، اے پیارے اللہ آخر میں ایک دعا اور یہ گناہگار آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، اس سارے مجمع کو رات میں اپنے نبی کی زیارت کروا دیجئے، زیارت کروا دیجئے، اللہ طاقت آ جائے گی، اللہ ایمان آ جائے گا، اللہ دعوت آ جائے گی، اللہ ہمتیں بڑھ جائیں گی، اے اللہ یہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنے والے بن جائیں گے، اے رب کریم قبول فرما، اے رب کریم قبول فرما، اے رب کریم قبول فرما، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو جزائے خیر مرحمت فرما، ان کے صحابہ پر رحمت نازل فرما، دین کے داعیوں پر رحمت نازل فرما، اے پیارے اللہ جتنی ہماری جائز ضروریات ہیں سب کو اپنے کرم سے پورا فرما، ہر پریشان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر تنگی والے کی تنگی کو دور فرما، سب کو روزگار نصیب فرما، بندشوں کو دور فرما، عافیتوں کا معاملہ فرما، ہم نے جو کچھ مانگا اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین، صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔